sirajan munira, serta sebagai cahaya yang menerangi umat manusia. Pertama, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sebagai rahmatan lil alamin, beliau juga sebagai syahidan, sebagai saksi. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Allah mengatakan, dan bagaimana jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari setiap umat, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ini yang menarik, ini yang perlu kita kaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kebangkitan, di hari di mana hari Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, dan mereka dikumpulkan dengan para nabi-nabi mereka, artinya Nabi Allah Musa dengan umatnya, Nabi Allah Nuh dengan umatnya, dan seterusnya. Dan bagaimana jika kami datangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, yaitu para anbiya, para nabi saat itu menjadi saksi atas umat-umat mereka. Nabi Allah Nuh, beliau menjadi saksi atas umatnya. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, mereka semua menjadi saksi atas umat-umat mereka. Kemudian Allah melanjutkan, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kami datangkan engkau, wahai pribadi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi atas mereka, yaitu beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjadi saksi atas para anbiya dan umat mereka. Di sini Allah ingin mengenalkan kedudukan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin kembali menegaskan tentang kedudukan kekasihnya yang bernama Muhammad. Bukan hanya di dunia, bukan hanya sebatas di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, namun bahkan di hari kebangkitan pun Allah ingin menjelaskan, ingin menunjukkan tentang kedudukan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau yang akan menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan dikatakan juga bahwasanya seluruh umat manusia kelak mereka akan mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk kelak di hari kebangkitan di mana mereka melainkan mengharapkan syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahida, dia sebagai saksi. Wa mubasysyiran wa nadhira, dia sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Beliau akan menjadi sebuah kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mentaati beliau, bagi orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, serta sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa? Peringatan untuk mereka yang ingkar akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan akan mereka yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah bi'idnih, dan beliau sebagai sosok manusia yang mengajak umat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah misi dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum beliau. Namun di tangan beliau, di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, misi daripada para anbiya Allah alaihi wassalatu wassalam
sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disempurnakan oleh Allah di tangan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayatnya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam telah sempurna dengan segala-galanya. Islam telah disempurnakan oleh Allah, yaitu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya seluruh misi, seluruh risalah para anbiya Allah alaihi wassalatu wassalam sebelum beliau menjadi sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam.